gagmayng mga balod, ang inuyoy sa mabog ng hangin, makapahupay sa kasing-kasing. Rebex, relax lang, anay buhaton, may kasulbaran, tanang problema. Problema sa kwarta, problema sa gugmata, relax lang, baby, okay ka. Ayaw pang wala ang paglao, adunay gahulat nga kaugmaon, gamiton mo ang gikan sa Diyos, wow, 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 og doon na kay di kahadlukan. Saputon ka, bebe, og mo relax ka. Problema sa kwarta, problema sa gugmata, relax lang, baby, okay ka.